Hello guys. Naata karon diri sa labi naglingkod guys. Nindota sa ilahang labi guys. Oh. Oh. Oh guys ha. Oh, diba guys? Naay waterfalls dira guys. We can do swimming there, love. Ah, it's a very big lobby, huh? Oh guys, naata karon diri guys ha. Naglingkod guys ha. She didn't think so either, so I didn't too. My apologies. Hello guys. Mao ni amo ang room guys. Oh, anindot kaayo. Wow. Mo nang ako ang bana guys. Oh my goodness, you got coffee left. Oh, dako sa ilang refrigerator oy. Love, pineapple love. 4 cups. I can plant that one love. You have pickles? Wow, my coffee maker, espresso. Awa guys. Nandutak gayo guys. Bon appetit. Nandutak ayo sa amhang room karon guys ha. Oni siya dere ang amo ang living room guys. Anindot ko ayo guys. Oh, di ba guys? Oh guys. Overlooking na siya guys. Kaya namin sa Alexa, 21 floor. play. Love, I love the orchids. Love. You love it? Yes. Okay. Oh, there are too many rooms here. This one, Closet. closet. Walk-in closet. This is very beautiful, guys. Tanawa, guys. Ang bedroom, guys. Nindito kaayo, guys. Oh. Wow. Feather pillow. Oh, diba, guys? Overlooking siya, guys. Nindot, guys. Kayo, guys. Nasa closet also there, guys. Oh, oh guys. Nindot kayo, guys. Nasa toilet there, guys. Naibatam, guys. Dako kayo, guys. Diba, guys? Nindot kayo, guys. May dagan walking closet diri guys. Oh. Kayo guys. Napagid diri guys. Toilet guys. Dagan na toilet diri guys. Oh. Di ba guys? May master bedroom diri guys. Guys. Master bedroom sa mga iring di ay ni guys. Ay dako kaayo nga. Bathroom, guys. Oh, guys. Love? Okay, love.
Hello mga Jai, mauni ang amo ang room mga Jai nami sa 21 floor. Top floor diri sa top view diri sa Houston, Texas. Awan ninyo mga Jai, mauni ang Houston, Texas, USA inig kagabi mga Jai ha. Night time in Houston. Diba mga Jai, indot kayo ang city mga Jai. Mauna, dira nami sa ika 21 floor mga Jai. Kita kayo silong mga Jai. Mga Jai. Ang city diri mga Jai sa US. Diba? Indot kayo mga Jai. Okay mga Jai. Nakakita na mo sa USA mga Jai ha. Unang ubos mga Jai.